बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिक अंज़लनाहु आयातिन बय्यिनातिन व अन्नल्लाह यहदी मन युरीद। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिईन वन्नसारा वल्मजूस वल्लज़ीना अशरकू इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद। ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور। और हमने इस कुरान को यूं ही वाज़ेह और रोशन निशानियां बनाकर नाजिल किया और बेशक खुदा जिसकी चाहता है हिदायत करता है। इसमें शक नहीं कि जिन लोगों ने ईमान कबूल किया, मुसलमान और यहूदी लामज़हब लोग और नसारा और मजूसी आतश परस्त और मुशरिकीन कुफ़ार, यकीनन खुदा उन लोगों के दरमियान क़यामत के दिन ठीक ठीक फैसला कर देगा। इसमें शक नहीं कि खुदा हर चीज को देख रहा है। क्या तुमने इसको भी नहीं देखा कि जो लोग आसमानों में हैं और जो लोग जमीन में हैं और आफताब और महताब और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चार पाए, गरज कुल मखलूकात और आदमियों में बहुत से लोग सब खुदा ही को सजदा करते हैं और बहुतेरे ऐसे भी हैं जिन पर नाफरमानी की वजह से अजाब का आना लाजिम हो चुका है। और जिसको खुदा जलील करे फिर उसका कोई इज्जत देने वाला नहीं। कुछ शक नहीं कि खुदा जो चाहता है करता है। ये दोनों मोमिन और काफिर दो फरीक हैं, आपस में अपने परवरदिगार के बारे में लड़ते हैं। गरज जो लोग काफिर हो बैठे उनके लिए तो आग के कपड़े कता किए गए हैं, वो उन्हें पहनाए जाएंगे और उनके सरों पर खौलता हुआ पानी उंडेला जाएगा, जिसकी गर्मी से जो कुछ उनके पेट में है, आंतें वगैरह और खालें सब गल जाएंगी। और उनके मारने के लिए लोहे के गुर्ज होंगे कि जब सदमे के मारे चाहेंगे कि दोज़ख से निकल भागें तो गुर्ज मार के फिर उसी के अंदर ढकेल दिए जाएंगे। और उनसे कहा जाएगा कि जलाने वाले अजाब के मजे चखो। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अच्छे काम भी किए, उनको खुदा बहिश्त के ऐसे हरे भरे बागों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। उन्हें वहां सोने के कंगन और मोती के हार
ہار سے سنوارا جائے گا اور ان کا لباس وہاں ریشمی ہوگا، اور یہ اس وجہ سے کہ دنیا میں انہیں اچھی اچھی بات کلمہ توحید کی ہدایت کی گئی اور انہیں سزاوار حمد خدا کا رستہ دکھایا گیا۔ بے شک جو لوگ کافر ہو بیٹھے اور خدا کی راہ سے اور مسجد محترم خانہ کعبہ سے، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے معبد بنایا ہے اور اس میں شہری اور بیرونی سب کا حق برابر ہے، لوگوں کو روکتے ہیں، ان کو اور جو شخص شرارت سے گمراہی کرے اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابر کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کے واسطے خانہ کعبہ کی جگہ ظاہر کر دی اور ان سے کہا کہ میرا کسی چیز کو شریک نہ بنانا اور میرے گھر کو طواف اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے واسطے صاف ستھرا رکھنا، اور لوگوں کو حج کی خبر کر دو کہ لوگ تمہارے پاس جوخ در جوخ پیادہ اور ہر طرح کی دبلی سواریوں پر جو راہ دور دراز طے کر کے آئی ہوں گی چڑھ چڑھ کے پہنچیں گے، تاکہ اپنے دنیا و آخرت کے فائدوں پر فائز ہوں، اور خدا نے جو جانور چار پائے انہیں عطا فرمائے، ان پر ذبح کے وقت چند معین دنوں میں خدا کا نام لیں، تو تم لوگ قربانی کے گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی بدن کی کثافت دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم عبادت خانہ کعبہ کا طواف کریں، یہی حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شخص خدا کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے پروردگار کے یہاں اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور ان جانوروں کے علاوہ جو تم سے بیان کیے جائیں گے، کل چار پائے تمہارے واسطے حلال کیے گئے، تو تم ناپاک بتوں سے بچے رہو اور لغو باتوں، گانے وغیرہ سے بچے رہو۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔